खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन लामसगो चिनि ताबुसाक जरानि कब्र कक्तमाओ पुइलानो फाइदि नाइले नतिनि कक्तमा बखरक होइजा कक्तमानि बिसिंते फासाल हरदि पर कांनि 2000 फेक कारेन्सि ते खुंसा बाइटनो खबoi खरकनि रमखा आमतलि थानानि पुलिस रमजाकले खरकनि सिखलानि तंथाय फुलतलिनि राजेश्वरी नगर ते माति नगर आमचायो चा सालर बरकनो दरबार नगर तिसाखा आमतलि थानानि पुलिस हाइनो हाइ होइजा कक्तमानि बिसिंते कयलासर थानानि चुबा चुबाय खुंसा नगर नाइटुगै 25 पेकेट याबा टेब्लेट नो खबoi खरकनि ड्राग्स फालनायनो रमखा इरानि थानानि पुलिस बरकनि मुं मुइनुर आली ते सपन रमेन सिंह पाइथागो आगरतला ईस्ट थानाओ रिंगजाखा एमएलए बानुला साहा सालकिसा सिगां ससियेल मीडियाओ चुगलिगोनां ककपिरमानि कक्सिल सामुंग हास्टेनि दालबिदार थानाओ बिनि मुंगै ख्लाइजाकमानि एफआइआर होइजा कक्तमानि बिसिते काइसा बोथ्र मुंगो अंखरै काहामान मारि मानखा सालतां हाखरनि पुलिस फासालो समीर बनिक मुंगै खरकसा बानियाखनायने बिनि फालनकते बिनि तंथायनगो नाइटुगै माजाखा गोबां मारिनि दाबिदा बिजरा फेकजांनाय ड्राग्स ते टेब्लेट माजाखा 44,808 बांलादेश कारेन्सि ते 75,87,260 इंडियन कारेन्सि आबनो कारिबो माजाखा बांलादेश हागतनि तुबुजा बिजरा बिथि ब्राय फियाबा ताबुगो पुलिसनि याफानि फादारो बिजरा बानियाखनायने ड्राग्स माफिया समीर बनिक सालकिसा सिगां ससियेल मीडियाओ चुगलिगोनां ककपिरमानि कक्सिल सामुंग हास्टेनि दालबिदार थानाओ ख्लाइजाकमानि एफआइआर आबनो तै पाइथागो एमपी केसाम जितेन्द्र चौधुरी नो बोरिंहरजाखा थानाओ आबोनि बागै जा सालो लगियो खरकसालय आटलांगै आमतलि थानाओ थांखा एमपी केसाम जितेन्द्र चौधुरी पाइथागो चा सालो बेल मानखा 1996 नि बिसि काइसा केसो बलंनि बरक रवा करंजाक तंगो हैनै रमजाकनाय बिश्वमानि देबरमा चा सालो सातां हाखरनि एडिस्टर सेशन जज कोर्ट दरबार नगो बिनि बागै खरांथि सय बेल नाहारखा ह्यूमन राइट्स स्टेट कोअर्डिनेटर एडवोकेट मिंटू देबरमा ताबु कक्तमा शुक्रबोय होइजा कक्तमानि बिसिंते फासाल हरदि पर कांनि 2000 फेक कारेन्सि ते खुंसा बाइटनो खबoi खरकनि रमखा आमतलि थानानि पुलिस रमजाकले खरकनि सिखलानि तंथाय फुलतलिनि राजेश्वरी नगर ते माति नगर आमचायो चा सालर बरकनो दरबार नगर तिसाखा आमतलि थानानि पुलिस होइजा कक्तमानि बिसिंते फासाल हर एम्बासो आचगै काहामान मारि मानखा आमतलि थानानि पुलिस फासाल हरदि पर आमतलि थानानि पुलिस नि यागो मानजाखा खुंसा बाइटनो खबoi खरकनै बिसिखला बरकनि यागो नाइटुगै मानजाखा 40,000 फेक कारेन्सि कक्तमा साइमानजाखा फासाल हर आमतलि थानानि पुलिसनि थानि कक्तमा सकफाइमानि
Khorang ni sikla phek currency tu boi amtolini bel bor bagan tila phaising phai tongo hinai koktuma sok phaimani haikhe phasal hordi boro bel bor bagan tila amchai gnangai embaso asukha amtoli thanani police hor dam sate shati bori chiba jorawa TR07C 5700 marini khungsa bike by bel bor bagan tila lamati phaikha khorog ni sikla bike phaimani nukheno borokno kasukha thanao tlangi thangka police Paithago borokni yago naitugi mankha kainichi 2000 fake currency bebagai 40000 bizra rangmankha amtoli thanani police romjagnai khorgni siklani tongthai phultolini rajeshwari nagarte motinagar amchai honi saka amtoli thanani police একটা 45 নাগাদ রাত্রি আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশনে একটা খবর পাই যে কিছু ফেক কারেন্সি নিয়ে দুইজন একটা মোটরসাইকেল নিয়ে বেলাবর বাগান টিলার দিকে আসছে এই খবরের ভিত্তিতে আমরা সিভিল ড্রেসে প্লেন ক্লথে আমরা অ্যাম্বুশ করি এবং অ্যাম্বুশটা আমরা একটু বাড়িয়ে করেছি কারণ বাইক ছিল তো বাইকে ওরা আসতেছিল তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা আমাদের অ্যাম্বুশে যখন ওরা ঢুকে গেছে তখন আমরা তাদের কর্ডন করে ফেলি কর্ডন করে আমরা তাদের সার্চ করি এবং তাদের সঙ্গে আমরা টোটাল 40,000 ফেক কারেন্সি ইচ 2000 নোট আমরা পেয়েছি 20টা 40,000 একটা মোটর বাইক সিজ হয়েছে এবং দুইজনেই অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের বাড়ি কোথায় কিছু জানা যায় একজনের বাড়ি রাজেশ্বরী নগর ফুলতলি আর একজনের বাড়ি মতিনগর cha salo borokno dorbar nogoti shakha amtoli thanani police borokno asungphinik mani bisingtei taiba dal bidal koktoma shawi mankha amtoli thanani police Bureau report Chini Khorang Haino hai hoija koktomani bisingte koilashor thanani chuba chubai khungsanogo naitugoi 25 packet yaba tablet no khoboi khorokni drugs phalnai no romkha irani thanani police borokni mungmuinor ali tei sopon ramen singh 25 packet bisingo dajak 3000 yaba tablet hatio aboni hati dola kai bahai angnai hini saka koilashor bukhasteni SDPO Chandran Saha Pasal Sansa Zora Irani Thanani Thani, Huja Koktuma Sopaimani, Bangladesh Hakotor Tlangan in Harmongo, Sopon Roman Singmungi, Monipur Hastin Korosa Shikla, Poshim Yaji Kaura Kamini, Monio Alini Nogo Sopajak, Kabang Marini Pexan Mani Kuni Tubu Wihnai. Piaba Irani Thanani Ushikor Namanzak Domani Bagay, Koilesor Thanani Thani, Sansa Hasubasu. Open Yagulo Pasal Hortiporo, Irani Thanate, Koilesor Thanani Katalajak Saktar Mumbai, Poshim Yaji Kaura Kamini, Monio Alini Nogo Klajaka Red. Bini nogo naitugi manjaka kabang marini 25 packet phekjana yaba tablet 25 packet bisingo dajak 3000 yaba tablet oboni logi logi manjaka khokdau rasai cash rang tei kaisa mobile pati mungo nokphang monyor alite Manipur ni drugs tu bonai sopon romen singno romkha police hatio manjamoni tablet ni hati dor la kaiba hai angnai hini saka koilesor bukaksteni SDPO Chandran Saha আমাদের কাছে একটা সিক্রেট খবর আছে যে ওয়েস্ট ইয়াজে করার মইনুল হকের বাড়িতে বাইরের কিছু লোক থাকতে পারে বা কোনো কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমও থাকতে পারে তো অ্যাকর্ডিংলি কৈলাসহর উইমেন এবং ইরানি থানার অফিসার মিলে জয়েন্টলি ওনার বাড়িতে রেড করা হয় তো রেড করার সময় ওনার বাড়িতে সার্চ করার পরে অনেকগুলো জিনিসই পাওয়া যায় তার মধ্যে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমও ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট প্রায় 4925 মোবাইল সেট পাওয়া যায় 3টা ক্যাশ টাকা পাওয়া যায় 600 টাকা কিছু আই কার্ড পাওয়া যায় এবং আমরা ওই মণিপুরের একজন লোক যার নাম সপাম রোমেন সিং ওনাকে তখন ডিটেইন করা হয় সঙ্গে বাড়ির মালিক মইনুল হকও ডিটেইন করা হয় তো এই লকডাউন পরিস্থিতি যেখানে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাতায়াত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেক্ষেত্রে মণিপুরের একটি যুবক কিভাবে কৈলাসহরের মইনুল হকের বাড়িতে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয় এবং অ্যাকচুয়ালি ওনাদেরকে ডিটেইন করার পর আমরা জাস্ট মাত্র থানাতে নিয়ে আসলাম
তো অ্যাকর্ডিংলি প্রলং ইন্টারোগেশন হবে, হওয়ার পরে তবেই আমরা ডিটেলস বলতে পারবো। 600 টাকা যে উদ্ধার হয়েছে সেটা কি ইন্ডিয়ান কারেন্সি না বাংলাদেশের কারেন্সি? না, সেটা ইন্ডিয়ান কারেন্সি, একটা 500 টাকা নোট, একটা 100 টাকা নোট। যে ইয়াবা ট্যাবলেট পেয়েছেন মানে কত টাকা বাজার মূল্য হবে? 4,925 ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য যদি আমরা 100 টাকা করে ধরি তাহলে অ্যাবাউট ধরুন 5 লাখের মতো হবে। তো এভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী নিয়ে মণিপুরের যুবক যদি কৈলাসহরে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে যে পুলিশের যে নাকা চেকিং বা পুলিশ প্রশাসনের যে ভূমিকা সে নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, একটা বিষয় হচ্ছে কি, এখন আমরা তো আগেও বললাম যে এখন ওনাকে ডিটেন করলাম মাত্র, আমাদের ইন্টারোগেশন করাটা বাকি রয়েছে। তার মধ্যে হচ্ছে কি উনি কি আগে এখানে এসেছিল কিনা সেটাও দেখতে হবে। তো যতক্ষণ আমরা ইন্টারোগেশন না করছি আমরা ডিটেলস বলতে পারবো না, বলাটা মুশকিল হয়। जासालो रिमान सानै बरंनो दरबार नगति साका কৈলাসহর थानानि पुलिस इरानी थानानि अकाहामान मारिओ खापुरजा लाइके बाबुर बाजार आमसाइनि लुगुरो घूमने के लिए जो सामान निकला है आपके बैग से, क्या आपका है सामान? कहाँ डिलीवरी क्या करना था? खाते इतना खाते हैं? इतना सामान खाते हैं आप? पुलिस आपको कहाँ से पकड़ा? कौन है आपका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? उनसे दूसरा है आप यहाँ पर कैलाश कहाँ से आए हैं? अभी कोविड के लिए आपको रोका नहीं किसने? ट्रक में है। और कितने बार आए थे पहले और कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? एक बार आते ही सब कुछ पता चल गया, घर का है सब? ঠিক আছে করেন তো টিএসআর আছে না? হ্যাঁ তো টিএসআর আছে তো? শেষ চলে বলতে আপনি কি টিএসআর আছেন তো? কত নম্বর বেটালেন? আপনি চাকরি সাইড আইছেন না আপনার বরখাস্ত করছে? আজকে থানায় কেন আইছেন? থানায় কেন আইছেন? ওই আমার একজন ফ্রেন্ড আর কি আইসে, তার সঙ্গে কিছু অবৈধ জিনিস পাওয়া গেছে। কি পাওয়া গেছে? ওইটা খায় নিজে ইউজ করে। কই থেকে ধরছে? আমার পরে আইসে। কবে আসলো? সবসময় আইনি আপনার ঘরে একজন? না, এর আগে একবার আইছিল। কতদিন আইছে? আমার বন্ধুর লোক আইছিল। কি করে পেশায় স্বপনরূপন সিং যে? আপনার সাথে কিভাবে পরিচয় হয়েছে? আর এক ফ্রেন্ডের সঙ্গে, আমার একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে দিয়ে চালু। আপনি জানতেন যে তার সাথে তো নেশা সামগ্রী আছে? তো এই লকডাউন বা কোভিড এর মধ্যে আপনার বাড়িতে কি কারণে বেড়াইতে এলো? ট্রিটমেন্টে যাইব আগরতলা। মণিপুর থেকে আইসে ফ্লাইটে আইসে? না না, এত থাকে কোর্টে, আসামি দিয়ে থাকে। পুলিশ আজকে কই থেকে ধরে আনছে আপনারা? আমার কোথায় আছে? কৈলাসহরनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनी खरां पाइथागो आगरतला ईस्ट थानाओ रिंगजाखा एमएलए बानुला साहा सालकिसा सिगां ससियेल मीडियाओ चुगलिगोनां ककपिरमानि ककसिल सामुंगो हास्टेनि दालबिदार थानाओ बिनि मुंगै ख्लाइजाकमानि एफआईआर आबोनि बागै चासालो पुलिस बनो रिंहरमा बाय एडवोकेट भास्कर देबरमानो लगियो तलांगै आगरतला ईस्ट थानाओ थांखा एमएलए बानुला साहा सालकिसा सिगां ससियेल मीडियाओ चुगलि गोनां ककपिरमानि ककसिल सामुंनो तिसावै हास्टेनि दालबिदाल थानाओ रां मन्त्रि गोजाम एमएलए बानुलाल साहानि मुंगै ख्लाइजाकमानि एफआईआर मानमानि यागल एफआईआर तिसाजा ककसिल सामुंनो चाइतगै नायनानि बागै चा साल एमएलए बानुलाल साहानो थानाओ रिंगमानि आगरतला ईस्ट थानानि पुलिस आबोनि बागै चा साल एडवोकेट भास्कर देबरमानो लगियो तलांगै आगरतला ईस्ट थानाओ थांखा एमएलए बानुलाल साहा जरा कलंगमा पिनिक जाकमानि यागल पाइथागो यागारि रेखाबनो पुलिस थानानि अंखरमानि यागल कक्तमा थुमनाय रंनि सुंमंग फिरक मंग्रोना थांगै एमएलए बानुला साहा साका सामुं सिद्रा ख्लायनाय रंनि यागनि यगनानि बागै जत बरकनि नतंगो साकाति मुंनि मानथाय अबनति ससियेल मीडियाओ ख्लायमानि कायसा पोस्ट फियाबा बिनि अ पोस्ट नतियै पाइथागो हास्टेनि दालबिदाल थानाओ एफआईआर ख्लायके बीजेपी बदलनि आदंरक फियाबा अबाबाय बुंसा इंगिया पुलिस रिंहरका आबोनि बागै पुलिसनि थाने फायै रोजाखा फिरक मुंहोनै
অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন আমার বিরুদ্ধে থানায় একটা অভিযোগ করছে যে আমি একটা পোস্ট করছিলাম ফেসবুকে এই পোস্টটা নিয়ে। তো তার মধ্যে এখানে এফআইআর হয়েছে, পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় নোটিশ দিয়েছে আসার জন্য আইসি। পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, এখন যাইতেছে। পোস্টটা কি ছিল? পোস্টটা দেখছেন বোধ হয়, তবু পোস্টটা ছিল গত 3 বছর ধরে যারা সরকারে আছে বিরোধীদের তারা তাদের খুশি মতো মারধর করে, ভাঙচুর করে, খুনও করছে। এই ক্ষেত্রে আমি নিজেও ফিজিক্যালি অ্যাসল্টেড হয়েছি। তো এগুলো দিয়ে সেরা সরকারের যে দৃষ্টি, আমাদের দৃষ্টিতে আইনের শাসন নাই। তবু আইন আছে, পুলিশ আছে, তাদের কাছে আমরা জানাইছি, কিন্তু আমরা কোনো অ্যাকশন পাইছি না। তাই মানুষ বলে যে জানাই আর কী হইব, অভিযোগ করতে গেলাম মায়ের খাইয়া, উল্টা আমার বিরুদ্ধে কেস দিয়া আমার বেঁধে কেস, কাজে থানা তো আর যাইতাম না, তাহলে বাসন কেমনে? তখন বলছি যে বাড়িতে তোমার আমাদের দেশের আইপিসি ধারা অনুযায়ী সেলফ ডিফেন্সের সুযোগ আছে। কাজে তোমার বাড়িতে জানমাল যদি ক্ষতিগ্রস্ত করতে কেউ আসে, অ্যান্টি সোশ্যাল গুন্ডা ইত্যাদি, তাইলে তুমি তাদের প্রতিরোধ কইরা তুমি তোমার জানমাল রক্ষা করো। তো এইটাকে অপরাধ বললা একজনে কেস করছে। এখানে না, আরও কয়েক জায়গা তো আছে। তো বলছিলাম শাসক দলীয় গুন্ডা, শাসক 3 দল আছে আমাদের রাজ্যে এখন, বিজেপি আছে, আইপিএফপি আছে, ত্রিপুরা মাথা আছে, কিন্তু রিয়াকশানটা বিজেপি করছে। মনে হয় ঠাকুর ঘরে কি আমি কলা খাই না, তারাই বোধ করে, কারণ হেরা তো ফ্ল্যাগ লইয়া আইয়ে না, আইয়ে লাডি লইয়া, ইট লইয়া, পেট্রোল বোমা লইয়া, মদের খালি বোতল দিয়া ঢিলমায়। তো আমরা তাদের আইডেন্টিটি জানতাম না। তো শাসক দলীয় কইতেই ঝোলা থেকে বিড়াল বেরিয়ে গেল, কারণ 3টা শাসক আছে, ত্রিপুরা মাথা আছে, আইপিএফটি আছে, তারা আছে, আমরা তো বিরোধীর মধ্যে আছি, আমরা এখন। তা আমরা বলছি যার যার যান বাঁচানো, মাল বাঁচানোর আইনি অধিকার আছে, তুমি কর। একই ঘটনা নিয়ে কালকে আমতলী থানাতে আরও 2 জন বিধায়ককে ডাকা হয়েছিল। বিধায়ক না, ঠিক, এরা এখন পার্টি লিডার। আমারও ডাকা হয়েছে, আছে, আমার নাম আছে। তো আমি শুনছি ডিরেকশন গেছে যে রাজ্যে যত থানা আছে হলখানি কেস করবে। ঠিক আছে, শরীরে কুলাইলে হলখানি যাবো, আর নাইলে উকিলের মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারি। বয়স হয়েছে তো 74 বছর। আপনি যে প্রতিরোধের ডাক্তার দিয়েছেন, আইনি ভাষায় কি এটা প্রতিরোধ বলতে আমি বলছি, আমি আক্রান্ত বাড়ির মধ্যে যদি হই, কে বাঁচাইব? আমার বাড়ির টিভিটা ভেঙে গেলেব, তারা যা করছে ফ্রিজটা ভেঙে গেলেব। আমি আমার মেয়ে আটকেতে গেলে তারে শিরোধানি করবো, কী করো? তাইলে বাড়িতে আমাদের হাউস হোল্ড অনেক জিনিস আছে, থাকে, এগুলো দিয়ে প্রতিরোধ করতে কইছিলাম। গ্রামের লোক বুঝে কম, ওই না এই জিনিসগুলোর নাম কইয়া দেওয়া নিয়ে রাগ হয়েছে। কইছো না, আবার প্রতিরোধ কইছে যারা, তার বিরুদ্ধে কেস দিছে। আমি শুধু প্রতিরোধ বাড়ির মধ্যে যা যা আছে এটি কইছি। রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং। হইজা কক্তমানি বিশিতে কাইসা বথ্র মুঙ্গ অংখরে কাহামান মারি মানখা সালতাং হাকনে পুলিশ ফাসালো সমীর বনিক মুঙ্গই খরকসা বানিয়াখাইনে বিনি ফালনকতে বিনি তংসাইনগো নাইটুগুই মাজাকা गोबां मारिनि दाबिदा बिजरा फेकजांनाय ड्राग्स टेबलेट माजाखा 44,808 बांग्लादेश कारेन्सि टेप 75,87,260 इंडियन कारेन्सि आबनो कारिबो माजाखा बांग्लादेश हागतनि तुबुजा बिजरा बिथि ब्राय फियाबा ताबुगो पुलिसनि याफानि फातारो बिजरा बानियाखाइने ड्राग्स माफिया समीर बनिक हास्ते पुलिसनि स्पेशल ब्रान्चनि थानि काइसे हुइजा कक्तमा तंमानि कलमा जरा रमै बलतला हातिनि काइसे फालनगो सालब्रुमनो फेकजानाय बिजरा ड्राग्स टेबलेट फालजागै दङ हुनै कक्तमा मानमानि लगे लगे फालनकते फालनकनि बुबाग्रा समीर बनिकनि तंथाइनगो वाइसाबै रेड खालायनायनि नाहारमुंगो काइनि टीम सनामका पुलिस
पाठ्यको फासालो सालथां हांगोनि एडिशनल एसपी सदर एसडीपीओ आमतली एसडीपीओ एडिनगर थानानि पुलिस ते तेज जावानक थानजाखे बलतला हातिनि समीर बनिकनि फालनक ते एडिनगर सुभाष पले आमचानि बिनि नगर रेड खालाके पुलिस बिनि फालनक ते बिनि तंथाइ नगर नायथुगि मानजाखा गोबां मारिनि दाल बिदाल बिजरा फेक्सनाय ड्राग्स ते टेबलेट फुंनि दामजि जरानि सिमी सारेक दामबा ते सति दामजि जरा खलाइजाखा रेड फालनक ते बिनि तंथाइ नगर नायथुगि मानजाखा 44,808 बांग्लादेश कारेंसी ते 75,87,260 इंडियन कारेंसी अबनो कारिबो मानजाखा बांग्लादेश हाकतनि तुबजाक बिजरा बिथि बेराय फियाबा ताबुबो पुलिसनि याफानि फातरो बिजरा बानिया खलाइनाय ड्राग्स माफिया समीर बनिक सामान कैसे आ गया लॉकडाउन? सामान आ गया लॉकडाउन में बिल नहीं आएगा। गुलबाजार के बासंती के असर तो सामान के साथ बिल आएगा ना, बिल बाद में कैसे आएगा? व्हाइट पेपर में अभी बिल का कार्ड वाटर ये वहाँ भी था ना, दुकान में भी था ना। जाओगे बिल इसका भी बिल वही है। प्लास्टिक बिल ठीक है लॉकर की चाबी लो। जा सालो काइसा कक्थुम पानानि बिसिंतै पार्टी मुंनो तुये साना थांगै सालथां हांगरनि एडिशनल एसपी योगेश्वर रेड्डी साखा पुलिस थांगमनि कक्तमा मानै फालनक ते बिनि नगनि बिजरा मानि खनै नरि तलाङै मान्या तैखे पुलिसनि काइसा टीम बलतला हातिनि फालनगो ते पुलिसनि ते काइसा टीम एडिनगर थानानि सुभाष पल्ली आमजायनि बिनि नगो रेड क्लाइटा पुलिस रेड क्लाइमानि जरा बिनि फालनगो नायथुगै मानखा 13 ग्राम ब्राउन सुगार 150 बगल याबर टेबलेट ते बांग्लादेश हाकतनि तुबजाक दाल बिदाल बिजरा बिथि बेराय मानजाखा 44,808 बांग्लादेश कारेंसी ते 75,87,260 इंडियन कारेंसी अबनो कारिबो बिनि नगर नायथुगै मानजाखा 572.98 ग्राम रांसाक ते काइनी मोबाइल हनै। कल हमारा एएमसी एरिया में एक स्पेशल ऑपरेशन था, तो वो इसमें एक हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी जिसका घर है एडी नगर पीएस के अंदर और उसका दुकान है बत्तला में, ये आदमी अपना कंट्राबैंड आइटम्स भेज रहे हैं, एनडीपीएस आर्टिकल्स भेज रहे करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पास, पक्का इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम लोग 2 टीम बनाए गए थे। तो एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो बतला मार्केट में गए थे उसको दुकान रेड करने के लिए, और दूसरा टीम एसडीपीओ आमतली के नेतृत्व में उसका आदमी का घर के सर्च करने के लिए गए थे एडी नगर पीएस के अंदर। सर्च हम लोग साइमल्टेनियसली शुरू किए थे 10 बजे के सुबह में, और सर्च चला शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चला। इसमें जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे, पूरा जो वहाँ सर्च कंटिन्यूसली चलता रहा अलग अलग टीम के साइमल्टेनियसली, इसीलिए हिट किया गया था कि ताकि वो आदमी इधर उधर भाग ना जाए, और कोई अगर उसके पास कुछ आइटम्स है तो वो कहीं बाहर छुपा ना जाए या फिर उसको वहाँ से एस्केप ना करे। तो इसके मुताबिक हम लोग इसमें बहुत खुशी है कि हमके तो बहुत अच्छा सीजर हुआ है कल। जैसे सीजर में हम लोगों को मिला है कि 13 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर जो एनडीपीएस आइटम है, और 150 यावा टैबलेट्स मिला है इसमें। और इसके अलावा भी जो एनडीपीएस में कवर नहीं होता है बट बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो वो भी बहुत सारा टैबलेट्स और मिला गया, तो वो हम लोग कस्टम्स को हैंड ओवर कर चुके हैं। कस्टम्स वाले अलग सा केस ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मिला है मतलब ये दुकान के पास, और इसके अलावा कुछ कैश भी बांग्लादेशी कैश मिला था 44,808 रुपीज़ के पास। और जब हम लोग घर में सर्च कर रहे थे, घर में भी बहुत सारा पैसा मिला है, तो वो पूरा घर का जो पैसा मिला है तो वो, और दोनों का ये यहाँ पे बतला में जो मिला है सारा पैसा मिला के ये है 75,87,260 रुपीज़ का इंडियन करेंसी जो सीज हुआ है। ये बहुत अच्छा सीजर है, बहुत बड़ा सीजर है। इसके अलावा भी 572.9 ग्राम्स का गोल्ड भी मिला है उसके घर। तो जैसे हम लोग इसका हिस्ट्री है तो और इसका जो इंटेलिजेंस इनपुट से हमको ये पता चला है कि ये जितना भी ये पैसे का है मोस्ट प्रॉब्ली कि इसने इसी काम से वो कमाया होगा, तो इसलिए हम लोग इसको सीज करके फिर हम लोग कोर्ट में भेज।
सर एक सेकंड, तो मैं इसके अलावा भी ये स्पेशल ड्राइव चल रहा था डीजी सर के नेतृत्व में, जैसे सीएम सर भी बोल रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए, तो फिर पूरा उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये एएनसी एरिया में सदर और आमतौली सब डिवीजन में ये चल रहा था। पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा एयरपोर्ट सब डिवीजन में भी ये चल रहा था कि एक जगह पे लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के पास एक टाटा एस ट्रक को हम लोग डिटेन किए थे। तो डिटेन किए थे, उसके अंदर मिला है 3100 फेंसिडिल कफ सिरप मिला है वहाँ। ये तीसरा टीम था जो एसडीपीओ एनसीसी के नेतृत्व में वहाँ पे जा रहे थे। तो ये एक ही दिन में तो 3 अलग अलग जगह पे हम लोग स्पेशली प्लान्ड सर्च मारे थे, तो इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से। और उसमें 3100 बॉटल्स ऑफ एस कफ सिरप मिला है और हम लोग पूरा अक्यूज को हम लोग अभी इंट्रागेट कर रहे हैं। सर उस तरह जो मिला था उनके आप लोगों जो केस लिया था वो कौन से धारा पे लिया है? नहीं, अभी जो केस जो मिला है तो केस में हम लोग इस अंडर सेक्शन 22B और 25 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिया है इसको। तो इसमें जो भी हम लोगों को मिला है एनडीपीएस आइटम, उसमें हम लोग केस लिया है जो एनडीपीएस का नहीं है लेकिन बाहर से इलीगली इंपोर्टेड है, इलीगली ट्रांसपोर्टेड है, उसको कस्टम्स को दे दिया है। और इसके मुताबिक हम लोग जो इलीगली अमाउंट इतना कैश ज़्यादा मिला है घर पे, तो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को लिए भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना अपना प्रोसीडिंग शुरू करें। 75,87,260। सर ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये स्टेट के इंटेलिजेंस से या सेंट्रल इंटेलिजेंस से मिला है? ये हमारा स्टेट इंटेलिजेंस से ही मिला है। सेंट्रल एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं था। हम लोग उसको इन्फॉर्म किया, बल्कि तो उनका भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे बांग्लादेशी करेंसी मिला है तो हो सकता है कि हवाला ऑपरेशन हो या फिर हुंडी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया। ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों को आपने डिटेन किया है या फिर गिरफ्तार किया? ऑपरेशन के दौरान ये जहाँ तक एसडीपीओ आमतौली और सदर में जो साइमल्टेनियसली चला है, जिसमें बांग्लादेशी में मिला, इसमें एक बंदे को अरेस्ट किया है हम लोग ऑन द स्पॉट उसको करके। और एयरपोर्ट के पीएस में जो हम लोग एसकफ किया पेंसिल किया है, तो वो ट्रक से ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए अभी हम लोग एलबीएस और सीडीआर लेके उसको हम लोग तुरंत अरेस्ट। सर जिसको डिटेन किया इसका नाम पता क्या? ये इसको हम लोग एक बंदे को अरेस्ट किया है, समीर बनिक, सन ऑफ सुखरंजन बनिक। सर आपने शायद अभी बोला कि बांग्लादेश से कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी इधर स्मगल हुआ है। देखिए, मैं वो आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, उसको मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जहाँ पे हमको ये मिला है ये सारा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चर है। तो बांग्लादेश अगर मैन्युफैक्चर है तो फिर हम लोग कस्टम्स वालों को हैंड ओवर किया है, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे या लीगली इंपोर्ट किया था या फिर वो इलीगली उसको लेके आए। तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि अब दोनों वे बोल रहे हैं कि कल एक आमतौली में डुप्लीकेट करेंसी पकड़ा गया था, तो उसमें जैसे वो करेंसी हम लोग पकड़ा गया तो हम लोग पूरा वेरीफाई किया, तो उसके पास मिला है कि 24,000 करेंसी मिला है, फेक इंडियन करेंसी। जब हम अभी इंट्रागेशन चल रहा है, अभी तो ऐसा कहीं नहीं है कि त्रिपुरा में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कहीं प्रिंटिंग वैसा था कुछ नहीं, वो बाहर से कहीं लेके आया होगा। कहाँ से लेके आया इसके लिए हम लोग इंट्रागेशन के दौरान जैसे इसमें हमको पता चलेगा हम लोग जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर और एक क्वेश्चन सर, आप लोग जो बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे रेड किए, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया बात है। बट सर मेरा क्वेश्चन यही है, जो इतने सारे माल पकड़ने के बाद भी ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये स्मगलिंग चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई त्रिपुरा के स्टेट में जो ये है ना, वो आईसीपी हो या कोई एंट्री पॉइंट हो चुराईबारी, इन लोगों को कोई कमती है? सर वो मेरे मैंडेट से बाहर है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक हमारे एक्शन के मुताबिक है, तो जितना है वो हम लोग कर रहे हैं, तो जितना सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कम कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई कम ही नहीं कर रहे। जितना एफर्ट हो रहा है ह्यूमनली पॉसिबल एवरीवन इज डूइंग इट। देखिए, तो वो थोड़ा कुछ लोग तो होते हैं तो वो नालायक होते हैं, जितना भी करे वो लोग मौका के लिए ढूंढते रहते हैं, तो फिर वो पकड़ा जाएंगे। आज नहीं तो कल, जैसे आपने खुद बताया, तो आप इंफॉर्मेशन देते रहे तो हम लोग पकड़ते जाएंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है ये जो एंट्री पॉइंट है त्रिपुरा में, जो ये लोगों और भी तगड़ा जो बंदोबस्त करना चाहिए प्रशासन की तरफ से? यार ये आप बेहतर जानते हो, आप बचपन से यही, आप मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ पे करना है तो हम लोग करवा देंगे, या फिर हम लोग रेकमेंड करेंगे, हमारे तो मैंडेट से बाहर है। बिनि नगो मानजामनि माने खनि रंगनो नुगुई पुलिस राय इंटरनेशनल स्मागलर नि सामुंगो करंगजाक बलतला हातिनि ओ बानिया खालायनाय समिर बनिक अबतै हुइजांनाय कगया फियाबा ताबुबो पुलिस नि याफानि फाद्र बिजरा बानिया खालायनाय ड्रग्स माफिया समिर बनिक जो इलिसिट लिकर सीज किए, अराउंड 35 लोगों को हमने अरेस्ट किया।
लास्ट के 1 मंथ में। और जो आप बताना चाह रहे हो कि बड़तला में ऑलरेडी आउटपोस्ट है, हम दोनों मिलकर साइमल्टेनियसली वहाँ पर रेड करते हैं। ये किसी एक पीएस का एफर्ट नहीं है, पूरे सब डिवीजन का और सभी ऑफिसर्स का एफर्ट होता है इसके अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरांग। सालगिसा सिगां ससियेल मीडिया व चुगलिगोनां कक पिरमानि ककसिल सामुंगो हास्टेनि दालबिदा थानाव ख्लाइजाकमानि एफआईआर आबोनो तै पाइथावगो एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरी नो बोरिं हरजाखा थानाव आबोनि बागै जासालो लगियो खरसा लयार tlangै आमतली थानाव थांखा एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरी सोशल मीडिया व चुगली गनां कक पिरमानि ककसिल सामुंगो पाइथागो चा सालो एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरी नबो आमतली थानाव रिंहर जाखा आबोनि बागै लगियो खरकसा लयार tlangै चा सालो आमतली थानाव थांखा एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरी आरो साथाय कलायो सालकिसा सिगां सोशल मीडिया व चुगली गनां कक पिरमानि ककसिल सामुंगति सावै हास्टेनि दालबिदाल थानाव एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरीनि मुंगै ख्लाइजाकमानि एफआईआर मानमानि यागलो एफआईआर व तिसाजा ककसिल सामुंगनो चाइतगै नायनानि बागै चा सालो जितेन्द्र चौधुरी न थानाव रिंगमानि आमतली थानानि पुलिस आबोनि बागै चा सालो लगियो खरकसा लयार tlangै आमतली थानाव थांखा एमपि गोजाम जितेन्द्र चौधुरी दालबिदाल बेरामो सुंपिनिक मानि यागलो पाइथागो याकारि रेखाबनो पुलिस थानानि अंखरमानि यागलो कक्तमा थुमनाय रंनि सुंमुंगो फिरक मुंगरेखा थांगै जितेन्द्र चौधुरी साका सामुं सिद्रा खलायनाय रंनि याकनि यगनानि बागै साकाति मुंनि मानथायनो तैयै सोशल मीडिया व सुइना थांगै हास्टेनि दालबिदाल थानाव बिनि मुंगै एफआईआर खलायगा बीजेपी बदलनि आदं रक o case no tui no bono sungpiknani bagai police bono ringmani chaitogui naitungmuni sanmungo police no chubachu khlainani bagai thanabo phaimani hini saka yakshi bodol CPIM ni MP गोजाम जितेन्द्र चौधुरी পত্রিকাতে এবং আরো অন্যান্য মিডিয়াতে যে আমার নামে এবং আমাদের পার্টির আরো দুজন নেতার বিরুদ্ধে যে মন্ত্রী রতনলাল নাথের তার নির্দেশে বা তার ইন্ধনে বিজেপি দলের তরফ থেকে এফআইআর করা হয়েছে। তো সেই এফআইআর তার কানেকশানেই আজকে একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য ডাকা হয়েছে। এই জন্য এসছি পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য, এবং তারা যা যা জানতে চেয়েছেন তা বলেছি যে আমার এই ফেসবুক পোস্ট কি উদ্দেশ্য ছিল, তার কি বক্তব্য ছিল, এটাই। Sir, do you feel cases was filed just to harass the CPIM leaders? Yes, definitely. Because the post was a very simple, nothing, it is nothing, any instigation, any other. It is just a reaction of the recent trend in the Facebook. That in our state of Tripura, even a senior most minister, Narendra Chandra Dev Burma, publicly he is committing that there is no existence of law and order, rule of law, and the rule of the constitution. It is totally over. So on that there are so many complaints, and day in day out the people of cross section, none is left, doctor, nurses, police officers with uniform, media person, everybody attacked. So that trend of this says means democracy says khatam. So I just shared and appeal the people, fight back, রুখে দাঁড়ান, এবং এই শক্তি দুর্বল হচ্ছে, এই শক্তিকে ফিনিশ করুন। So that was the simple. It is not against any particular political party or individual. It is against the culprit, against the force of that is anti-social, against the force who are committing crime against the constitution. So that was nothing. But very unfortunately, Rajakhor Agolini Shimi Pranopni Kokthum Chini Khorang Paithago Chasalo Belman Kha 1996 ti bisi kaisa keso Bolongni borok rokwa kringjak tongo henai romjaknai biswamani deborma
जा सालो सातang ha kone editor session judge court darban nogo bini bage khorangti soy bel naharkha human rights state coordinator advocate Mintu Deborma 2016 bishuo patija kaisa keso bolongni bororok bai kerungjak tongo honai Chompongnogar Basuram kamini Bishomani Debormani mungoi koksil jamung kasamani phia ba mungsa sia tong kusung tongjanai Bishomani Deborma INPD bodolno khafurjakmani majrawo ereng bono tatal majrawo kerung rekha kisasuk thung kerung bodolni ojamarok paithago laithangnai hati barni sukang bisini jiba sukangni okes Chompongnogar Basuram kamini Bishomani Debormani romkha police samung tangai chajanai rang puisa kerija Bishomani Deborma tatal majrabo romjakmani yagolobo bahake lawyer rokno romui alongni yoknai abanotei kemangmawo kelaijak tongmani bini nukhungni bororok paithago bini nukhungni jungjano tubuwoi human rights state coordinator advocate Mintu Debormani thani chobatuni bagi faimani sobamani kamini luko ham samung khlainai Sukuram Deborma bini koimung bai a salni simino case no study khlainani chengkha luko ham samung khlainai human rights state coordinator advocate Mintu Deborma paithago bini appeal bai cha salo saltang hangoni additional session judge court o kasaka o case kerongno rogoi khorangti sama bai cha salo Bishomani Debormano bail rekha saltang hangoni additional session judge court bini sakawo under section 302/364/326/148/149 IPC te section 17 Arms Act kerongo khlaijangmani koksil jamung hini saka human rights state coordinator advocate Mintu Deborma थानाय मासनि प्राय दस तारिख सिगाङाव प्राय 2 सप्ताह सिगां Bishomani Deborma होननाय बुफान बुमंखाय थैजाक जगत देबरमा बिनि गामिखे बासुराम गामि चम्पंनगर बो 1996 आव बलं बरक होननाय बनो कायसा फल्स केस रिजाकमानि ओ केस दाबुकसुक जरा पेंडिंग को थानाय 2 सप्ताह सिगां ओ केस को जामनो उथावै बफोनि फल्स एक्यूजेशन दाबुक रमबैतो जाखा रमबैतो जामनि यागलो बो रां पैसा करिजा कोनो अपॉइंटमेंट उकिल चंगै मानजा abuni yagulo chini social worker da chin dada da Sukuram bo bai malai boano call khaike khaimani yagulo angbo jehetu social worker plus ang je ukil oma haike human rights songi ko ma ang khai tongo boano nugai boano contact khaike abuni yagulo chungo Sukumoni ni bagai Bishomani ni bagai bo rang puisa remind ya hampano chini borok oma haike kabang ma false accusation 1980 एबा 1995 96 97 अमहाय बिसि रगो 2000 बिसि रगो गोबां बररक दाल बिदाल पदरे पद केस बाय आलंग चबजा खासिनि बररक विशेष करा दांगा रिलेटेड अ गथनानो तयै एबा गोबां मा मिनि दांगा जों जेता नुगु 1997 अमहाय जररक गोबां बररक चिन बरक एरें कक्सिल जामुं थेपावै केबा बलं बरक होनै थेपाजागै गोबांमा आलंग चबजाखा अबा हायकेनो तिनि जे Bishomani नो जों तिनि अनेक चाइटकमानि परे जों तिनि बनो बेल नाहारै तिनि जों फियगै मानखा अलरेडी बेल अर्डर ngै थांखा ओ बेल अर्डर जों ताबुक नासिङै दंगो ते स्राबसान बिसिङो कपि मानखा जों जेल खानाव थाङै जोंनि ताखुक Bishomani नो जों फियगै तुबनाय बो बेलायखै टं कसं बेलायखै रां रग बकरैजा आं खानामानि जे बो मुयासे फालै जाव होनै aboni bagino bo गोबांमा उकिल आगि रगबो रमनानि से रकम क्षमता करै गो अम हायके सुदु Bishomani सिमिया Bishomani नो कारै आगिबो आं ताबु मुइतु तंखो 2015 वो खरसा बरक जम्पुइ जलानि बेलखागै तंमानि बैनि कायसा बलं बरकनि केसो बो रमबैतु जाखा आप्रुबो आं अम हायके नो ओ बरकनि बागै आं बाजावै बनो बेल नाहारि माराखा तिनि हायके तैसा ओ गथना Bishomani नि आं हायनो हाय बेलाय खास लोगमावो कावै बिनियाव लाइफ नो नुगै एरें जे बनो बेरजागै बलं बरखनै रमैतु जाम नुगै बेलाय खायरगै आं तिनि बिनि बागै बेल नाहानानि बागै मा बाजाखा अबा हायकेनो गोबां मासिनि बररक आं साइमन ताबुबो जेल रगो गोबां मा हाबजाक एबा आलंग चबजाक ताबुबो तंखो बरकनि बागै केबो जस्टिस रिमानाय करे एबा बासानाय करे एबा बरक रां पैसा अभाबनि बागै उकिलक अपॉइंट खायमैया अबा हायके गोबां मासिन बररक दंगो ओ बररकनि बागै जों सालब्रुम न चाइटगै दंगो
borok ang kharamani je o bishomoni deborma 1996 bo jefur jailo kalaika bo afro INPT khayo aboni yagulo bo IPFT bo thangka hangkhanao supporter hisabe tak bortomano khbo Tripura mothani supporter hangkhanao haipano tamo mortha eba tamo party khlai mano nasigeui जों तिनी बिनि बागै बेलाय खा दुमानि बिसिंतै जों बिनि बागै बेल थानाय 2 सप्ताहनि जे बेलनि बागै जों एप्लिकेशन खायमानि बेल मुभ खायमानि ओ केस जों तिनी सक्सेस ngै बिनि बागै बेलनि अर्डर मानखा एक्चुअली आं अरकुटो हंगा पुइला फुरु आनि जस्ट अरनि आनि लिंक हंगाके 1988 अप्रु जुत सरकार दंगो अप्रु कायसा कामी बायसिनि कामी बुलायलायखा हंगा अप्रु कॉलेज पढ़ी दंग इनका बरक आफ्रो आननो सिने हिने खाका खना आफ्रो तो जों एडवोकेट आं पुइला संजीव मजुमदार बबा इसिनो आरो मालाय फेमिलि आं 88 निसिमिनो उकुट बायर सम्पर्क दं इनका ताइबो आं सम्पर्क उकुट बाय रिलेटेड अंगमानि हिंकाके 91 to 2000 सन्दगो सिनि बरकनि एक्सट्रीमिस्ट रखनि गोबांमा बरक रमजागो पुलिस रक बाय हिंका फ्रु हिल्स वुमेन सोसाइटी नि दङ कायसा सिनि आं ताबु मुइतु माने पवित्र रानी जमातिया अंजना देबर्मा हिंका ताय सिनि अजिता त्रिपुरा बार आरो हिल्स वुमेन सोसाइटी नि हिंका सेला हिसाबानो सब समय बरक तुयु हिंका जेकुनो जागा प्रोग्राम हिंका के तुयो हिंका विशेष खलाय आईनी सम्बन्धी एवारनेस नानी बाग हिंके दाता मोहन जमातिया बनांग तेलंग अनेक जगह प्रोग्राम खलायगा हिंका अब हाइके न खलायते हिंका के आंगु लीगल सेलक ना आनो फुनुका सिनि बरक न फ्री के BPL किंग बाबा हाइके फ्री के फियगनाय रक हिंका फ्रु हिंका आं लीगल सेलक एप्लीकेशन रखा हिंके सिनि बरक आं पुसा करै आं अब हाइताबु मुइतु मानो बुदिया देबर मासना भागा आं लीगल सेल के फ्री के फियग लांग थांमानि ताइबे मेनजाय हनै बरक उग्रपन्थीनि बुंगै अभाके रमजाक मारा ओंके ताइ बां अभाके फाइट मा खलायका सिनि बरकनो उग्रपन्थीनि कगमानि कगै बुथारमानि रक बिमल देबरमा स्पेशली बनां एक्चुअली आबो तो जे पुलिस डिपार्टमेंट किंबा उकिल तंगनाय रक सायमानाय जेकुनो बरक न कखांकाके बनो बसकांति कखाके दाक उकलक्ति रे क एक्सट्रीमिस्ट बनो थं बनो डायरेक्टली शूट खाने नियम रे गाव बाहेरनो आङो बाहेर केस खलाय लीगल सेल्टी रग अनेक फाइट मा खलायगा गे खलायते को ताबुक सक टिल टू दे बाके आरो सम्पर्क तंटाङो बाउंडारी वा कुटो एकथाय खगो समाज तो अब हाइकिन को बरक मा जों जाला कसाजा दा हजारा बस रनो सुबासुरि मांखा दा बस गांते बस तंखामति हाइ केस अब हाय तो गोबां माने दङ कयेक दिन सिगांबो सप्ता कायसे सिगां आबो तो इलेक्शन थानाय एडिसि इलेक्शन बिनि नकनो सक्सेस जाखा बनो केस खलायखा आं एसडिएम 7 जना मतो भाके बरनो रिलीज खलायतलांगो ताइबो तंग गोबां मा बाहायजिं के ता टुकटा गोबां मा दङ आं तो कन्टिन्यू प्रत्येक मास आं कुनो बात करे नाय एसडिएम कां मकुट और आं सब समय सम्पर्क दङ ओंके जेफ्रु बुयानो फाइदिनो आं और सेल्फलेस सब समय आं सुबानानि पियार दङ बाहायजि इकबो ताग्रमनि बिसमनि देबरमा आंनो 96 निसिम बरमजाक दङ आं बनो आंनो रिलीज खलायदाङो हायफोरानि थानि बरक फायु दारानि यागर आं करे नरक आने जे सुबाय मानसा कारबर आनि थानि कॉन्फिडेंस दङ आं बुनो सुरगैतलां थांमारक पैसा करितलां थांमारक बरक आनो नगो ओंके जे सब प्रोग्राम बरक आनो कॉन्फिडेंस दङ विश्वास दङ जे उ फना मानो बुइफान सावो ए बन रमखले मानाय आ बाहेरक ता आं सब समय रेडी दं हायछि सामु खलायनायनि बागै दाबुक साबजरा बसगाङो अबाहायके दंनाय बुसकांगु जुदिनो अबाहाय फायके कां जेकुनो बरनो रेडी दङ सुबानाने जत सम्भव जे बरक थियाव आं बरनो तै थाङै बरनो आं रिलीज खायनाय बाहेरक ता दारान मुंखा आनि बुंखु सुगराम दे बर्मा बिनि एगेन्स्ट सेक्शन फनांजां माराव हंखाय आईपीसी नि 302 364 326 148 149 तै सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट ओमहाय आइन दङ फनांजाय बनो
आलंग दाजाखा एबा बलं बरखनि एक समय रमैतो जाखा 1996 बेले केस कसाम राजाखर आगुलिनि सिबि कृष्णनि ककथुम चिनि खरां Tabu kisah lenglamani jorate bohaste hayung teh hakoto ni kokto matubui fai tong lenglamani yagolo. लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है ICFA University Tripura Puha nongkha chini jotoni naitok makhangni kaisa goron norokni puani juda juda jengjal rokno ya kaknani bagai kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlatni Krishnanagar Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni Buani Juda Juda Jengsal Rokno Yakaknani Bagai Oral Examination Extraction of Teeth Root Canal Treatment Scaling RPD FPD CD Restoration RCT Orthodontist Treatment no khobui buani X-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224 Lenglamani yagolo haino hailam sogo chini kokbro kokto mawo. Haino hai faidi naile fira no tinin kokto ma bokrok rok. Hoija kokto mani bisingte fasal horti poro kangni chi 2000 fake currency te khongsa bait no khoboi khorok ni rom kha amtoli thanani police rom jakre khorok ni siklani tongthai ফুলতলি ni Rajeshwari Nagar te Mati Nagar amchayo cha salor borok no Darbar Nagar ti shaka amtali thanani police Haino hai hoija koktomani bisingte Koilashwar thanani chuba chubai Khungsa Nagar naitugoi 25 packet yaba tablet no khoboi khorok ni drugs phalnai no romkha Irani thanani police Borok ni mung Muinur Ali te Sopon Ramen Singh Paithagwa Agartala East Thanao Ringjakha MLA Banula Shaha Salkisa Sekang social media wo chugli ganang kokpir mani koksil chamongo hasteni dalbidar Thanao bini mungoi khlaijak mani affair Hoija koktomani bisite kaisa botro mungo ongkhorei kahaman mari manka saltang hakone police
Pasalo somir bonik mungoi khoroksa banya khlaina bini falnok te bini tongthainogo naitugui manjaka gobang marini dalbida bijra phekjangnai drugs te tablet manjaka 44,808 Bangladesh currency te 75,87,260 Indian currency abono karibo manjaka Bangladesh hagotonin tubuja bijra biti brai phiaba tabugo police ni yafani phataro bijra banya khlaina drugs mafia somir bonik Halgisa sikang social media o chugli gana kok pirmani kok sil samungo hasteni dalbida thanao khlaijakmani affair abono tei paithago MP ke chamdi tendro Chaudhary no boring horjaka thanao aboni bagai cha salo logi khrosa loya tlangai amtoli thanao thangka MP ke chamdi tendro Chaudhary Paithago chasalo belman kha 1996 ti bisi kaisa keso bolongni borok rowa kringjak tongo hinai romjaknai biswamani deborma chasalo satang hakoni editor session judge court darbannago bini bagai khorangti soy bel naharkha human rights state coordinator advocate Mintu deborma tabo kokto masukroboy Pasal horo hoija koktomani bisingte patharkandi bolong bedek di saktan mungbai TR05C1764 marini khungsa malkhungo naitugui manjakha kobang marini chirokjak bijra bufang romjakha Zakir Hossain mungai bufang teijak malkhungni malkhung sonai patimung pasal horo Karimganj ni patharkandi amsoyo hoija koktomani bisingte hayung tongkhor salni salsat skang pasal hordi bora patharkandi bolong bedek chaituk mungbai TR05C1764 marini khungsa malkhungo naitugui manjakha kobang marini chirokjak bijra bufang romjakha Zakir Hossain mungai bufang teijak malkhungni malkhung sonai koktomao saimanjakha phasalo pathargandi bolong bedek forest range officer Debjyotinath ni thani huja koktomani sokphaimani Karimganj ni simi Tripura phaising TR05C1764 marini khungsa malkhung bijra bufang tei phai tongo hinai koktomao sokphaimani haikhe phasal horodi bora Chonda Khira Forest Gate Biskango Malkhungka Sumunga Achukha Pathargandi Bolong Bedek ni Adongrok Paithago TR05C1764 Marini Khungsha Malkhungo Naitugui Manjakha Kabang Marini Chirokjak Bijra Bufang Bolong Bedek ni Adongrok ni Yago Romjakha Zakir Hossain Mungui Bufang Tijak Malkhungni Malkhung Sonai Romjakmani Bufangni Hatio Hatidar Bebagai Lak Kaisa Haingnei Hani Shakha Pathargandi Bolong Bedek Forest Range Officer Debjyotinath আমি পাথারকান্দি বনবিভাগের এই বিষয়ে আমার রেগুলার রুটিন তল্লাশি চলতে থাকে আমাদের রিজার্ভ ফরেস্টে তারপর রিজার্ভ ফরেস্টের আশেপাশে রোডসগুলোতে তখন রুটিন তল্লাশির সময় আমি সোনাকিরা এলাকায় একটা খবর পেয়ে আমি স্টাফদেরকে বলি সোনাকিরা এলাকাকে তোমরা নজরে রাখো তারপর ওইটাকে ইয়ে করো গাড়ি একটা কাঠ বোঝাই গাড়ি আসতে পারে কোথা থেকে আসবে জানি না তোমরা ওইটাকে ধরার ব্যবস্থা করো আর সঙ্গে আমিও মনিটরিং করতেছিলাম তারপরে ওরা ডিউটি করতে করতে গিয়ে এটা আমরা গিয়ে পেলাম সোনাকিরা পুলিশ আউটপোস্টে সোনাকিরা পুলিশ আউটপোস্টে যখন গেল তখন ওর কাগজপত্র পাস পারমিট চাইলেও কিছুই দেখাতে পারে নাই তারপরে আমরা এটা নিয়ে পাতাকান্দি রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসি এখন আমার তদন্ত চলছে গাড়িটা আমার পাতাকান্দি রেঞ্জ অফিসে আছে আমার ড্রাইভার ছিল গাড়িতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানতে পারলাম করিমগঞ্জ থেকে এনেছে এটা ত্রিপুরা অভিমুখে যাওয়ার পথে ছিল আর এটাতে ভিন্ন জাতের কাঠ আছে এখনো আমরা ইয়ে করতে পারি না তদন্ত চলছে অনুমানিক 60-70,000 বাজার মূল্য হয়ে যাবে 55 CFT হবে অনুমানিক এটা আমরা জব্দ করব ভেরিফিকেশন করে দেখবো এটার কোথায় সোর্স করব তদন্ত করে যা পাবো তারপরে জব্দ করে আমার অথরাইজ অফিসার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার করিমগঞ্জ ডিভিশন আমি রিপোর্ট পাঠাবো উনি তার বিচার দান কোর্টে উনি বিচার করবেন রাত্র থাকায় গতকালকে রাত্র থাকায় আমি তো ওকে আমি ইয়ে করতে পারিনি তো ওকে আমি ভেইল বন্ড নিয়ে একজন মানুষের কাছে ভেইলে রিলিজ করেছি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং
bangmasuke bangrorogui tongo hasteo petrol tei diesel ni mulaja khokchuku chini slaibo bangkha hasteo petrol ni mulaja phiaba bukhuk tei kuplung haste tei hakotor hafang aboni bagai petrol tei diesel ni mulaja morokmani party mungo sejawi cha salo khadumani phuluka haste congress ni sikla bedek Khaksha paising corona bemar ni chachara te khaksha paising rangpu shate chamung nungmung ni bial aboni bisingo se kasaman thagia petrol te diesel ni mulaja khokchukuchi ni slaibo bangkha hastewa petrol ni mulaja obai kheno kuchuku kasajak diesel ni mulaja phiaba bukhuk tei kuplung haste te hakotor hapang aboni bagai petrol te diesel ni mulaja morokmani pati mungo sejawoi cha salo rajakhora oglini pusto office chumini wa khadumani phunukha haste congress ni sikla bedek Manja kha haste sikla congress achuk phang pujon biswas no khoboi sikla congress ni haste ojamarok naikha hanke petrol te diesel ni mulaja tolaw tu boimano hakotor hapang phiaba abono khlaioi tongo kosonglukorok obai jingjalo khlaioi tongo hakotor hapang hani shakha haste sikla congress achuk phang pujon biswas যে সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে পেট্রোল ডিজেলের দাম অনেক আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে এবং যেগুলো মেট্রোপলিটন সিটি রয়েছে এগুলোর মধ্যে 100 পার করে গেছে আমাদের আগরতলাতে ত্রিপুরাতেও 96 টাকা উপরে গেছে তার জন্য যে সাধারণ মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার দুজনই নিশ্চুপ রয়েছে তাদের কোনো ভূমিকা নেই অথচ আন্তর্জাতিক মার্কেটে ক্রুড অয়েলের প্রাইস রয়েছে অনেক কম এখন ইচ্ছা করলে রাজ্য সরকার এই পেট্রোল এবং ডিজেলের প্রাইস 60 টাকার আওতার মধ্যে রাখতে পারত কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে 96 টাকা পার করে গেছে আমাদের প্রদেশে এবং সারা ভারতবর্ষে অন্যান্য স্টেটে 100 টাকার উপর যার ফলে নিত্যদিনের যে কমোডিটি রয়েছে এগুলোর প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে ক্ষতি হচ্ছে অনেক ব্যাঘাত হচ্ছে এবং যে আপনারা দেখুন রান্নার জ্বালানির গ্যাস এগুলোও বাড়ছে দিন বে দিন এবং প্রত্যেক মার্কেটে সব কিছুর প্রাইস এখন করোনার মধ্যে দরকার যে জিএসটি ফ্রি করা অনেক জিনিস করোনার যে মেডিসিনগুলো এগুলোও করছে না এর মধ্যে পেট্রোল ডিজেলের আকাশ ছোঁয়া দাম সব দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের যে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে নাগরিকরা নির্যাতিত এই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিজেপি সরকারের মাধ্যমে তাই আমরা আজকে আমাদের সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসজির নির্দেশে প্রত্যেকটি স্টেটে একই টাইমে আজকে এই আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে রাজাখর অগলি নিশমি প্রদমনি কক্থম চিনি খরাং bangmasuke bangrorogui tongo hasteo petrol tei diesel ni mulaja khokchuku chini slaibo bangkha hasteo petrol ni mulaja phiaba bukhuk tei kuplung haste tei hakotor hafang aboni bagai petrol tei diesel ni mulaja morokmani party mungo sejawoi cha salo khadumani phuluka haste congress ni sikla bedek 1972 ni 5th June ni sme 16 June salmari jora United Nation Humanitarian Conference cheng sawi rimani hayung tongkhar sal o conference 1972 bisio cheng sawi rimani United Nation General Assembly hayung tongkhar sal 1978 bisio pula khlaijak mani afuru ni shimie bishibrum no 5th June salmario hayung hagnang ge khlaijagi tongo hayung tongkhar sal bishibrum brum ni haike taklaibo haste ni dal bidal amchayo khlaijak kha hayung tongkhar sal cha salo rajakhor oglini salbagan BSF ke mo bufang busa kaimani bishingte khlaijak kha hayung tongkhar sal norok shawoi 1,30,000 bufang busa kainani wansuk mungna harka frontier rock आ सालो मांजखा BSF फ्रंटियर नि आईजी सुशांत कुमार नाथ नो खबई त्रिपुरा बुरई फ्रंटियर नि अजमाजक रॉक आज विश्व पर्यावरण दिवस है इसको हमारा त्रिपुरा फ्रंटियर अच्छी तरह हर यूनिट में हर सेक्टर में हर कैंपस में अच्छी तरह उसको मना रहे हैं हमारा जो त्रिपुरा फ्रंटियर का इस साल का टारगेट है 1,30,000 सैपलिंग प्लांटेशन का टारगेट है उसमें से आज का दिन में स्पेशली पर्यावरण दिवस के लिए हम लोग हर यूनिट को 1,000 का सैपलिंग प्लांटेशन का टारगेट दिए हुए हैं और हर यूनिट में आज ये फंक्शन हो रहा है हमारा यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है और सब लोकल लोगों को लेके कोविड प्रोटोकॉल को मान के सोशल डिस्टेंसिंग रख के जितना कम लोग से हो सके करके भी हम लोग अच्छे से प्लांटेशन कर रहे हैं क्योंकि ये जो पर्यावरण दिवस हम लोग मना रहे हैं ये एक दिन का पर्यावरण दिवस नहीं है पूरा साल भर का है पूरा ज़िंदगी का है पर्यावरण हमारा हमको पर्यावरण का प्रॉपर केयर लेना बहुत ज़रूरी है
ये हम जानते हैं त्रिपुरा स्टेट में भी हम लोग हमारा जितना हो सके कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं सुशांत कुमार नाथ, आईजी त्रिपुरा फ्रंटियर। थैंक यू। राजा खरंग निशिमी प्रणब नि कोकथम चिनी खरां रबर बुफां ते क्वाइ बुफां नि स्लाइबो गोबां रां फैसा आजिनानि कायसा लामा अंखा चन्दन बुफां कायमानि अब हायना हारमुंगो चन्दन बुफां काये काहामान मारि मानानि बखाक कमलपुर हालाहालिनि कुनाल देबर माते खुवाइ बर मैदाननि डेभिड मुन्दा साक बाय थां साक नि याकं बासा मानि यागोलो लुकुरकनो चन्दन बुफां कायनानि बागै लामा सय टंगो टिके कुनाल ते डेभिड Tanggi tongnani bagai chung nanggo chamung ni bagai nanggo rang puisa aboni bagai kolom te khiklayoi ajilayo chung rang puisa phiaba rang puisa ajinani tongo kobangma lama tei bere rang puisa ni bagai kebo khayo rabar bofang kebo khayo kwai bofang kebo bakhlayo moi kuthum thai kuthum kebo bario mal mota musuk puntok kebo bakhlayo dal bidal bania phiaba joto samung ni bagai no nanggo rang puisa o rang puisa no karoi khlai mania mungsa samung kebo bak kisa jorawa kobang rang puisa ajinani bagai khlayo hamya samung humung aboni bagai kchawa salsa kodor ku jengjalo borok rabar bufang te kwai bufang kayai kobangma lukurok na manka kahaman mari ajui manka borok kobang rang puisa phiaba rabar bufang te kwai bufang ni slaibo kobang rang puisa ajinani kaisa khaka munglama angkha chondon bufang kaimani obohai nahar mungono chondon bufang kayai kahaman mari manmani bukhak Komalpur halahali ni kunal debor mate khwai bor moidan ni David Munda Komalpur ni halahali amchayo kunal debor mani tongo kani kuni chondon bufang oboni logi logi chondon busap haloi kaham no rang puisa ajui tongo kunal Chini Khorang ni channel no tuma hikai je tini ani nasarin je program khimani borok kubang kosto khaiga kosto bolte ibo jara video naina rok video no poilan hoite last of the night di tani hingai ba mo je video shoot khimani ektang nasarin ni do tabu shoot khai tongo tekaisanga video pai thak dige chini khwai bor moidano ekta bagan tongo kitak chondon aboni bagan video phunujang nai abo Gang kal chondon bekor sanamu tungu je baksa market o bi agor bufang no chondon phalo gabo norok amti bang no takai di ang sanamu tungu je chondon bufang juda agor bufang juda chondon bufang kaina hingai bin logi bufang ma kainai kentu agor bufang amtam priya nai dino mang tak sanamu tungu je chondon bufang unai di host plan tungu jaga bui baksa chondon bufang kayu chin chi purawo bu baksa jani nasari ni bufang tubu ya kana kayu Ngai chondon bufang toya chondon bufang thangya ei sete si koksu ngai chondon bufang toen karon khanai di chondon kha nitrogen hani hoite bongoi mia naboi bin hoite bo nitrogen namana ngai bin logi tekisa bufang ma kayu chau moi ne no jaga bufang kaisa tongdom ma kusak thang buthi ngo kusak thang bufang no mono onek somoy boi ena di kore ngai bufang tol polo ngo garak tat man tor garak awan mo kaitung bin logi post plan ma dedu nya khai chondon bufang toya Nede. Hingkai chondon bufang meitungnan hingna hingkai 10 hoite 12 বছর নাংনাই একটা চন্দন বufang যদি meitungna hingkai 10 hoite 12 বছর নাংনাই meitungnan hingkai ang sanamo tungo je jara tin boror bank rang mane busabudino kaina bogoi LIC rang joma du bank rang joma du busabudin kaina na bogoi gang bono koyu je amti rang dia joma dia kare norok jaga jumi kori phano to pokhe nijeni boundary wo 10টা হইতে 20টা বufang কাইথাঙ্গাই ফিউচার বগয় বহুত কাহাম বুসাবুদিন কাইনা বই হিন্দিয়া যদি একটা বufang 10 হইতে 12 বছর যদি টংহাঙ্গাই এই bufang অন্তপক্ষে 70 হইতে 1 লাখ টাকা একটা bufang মানো যে বিনি 20টা bufang গা 20 লাখ টাকা উইথানাই মানাই গাবন বাগয় আং যতন কইও যে যারা বাগান খাইমে তো খাইয়া যারা বাগান খাইমি আর বরক দমি নিজেনি জায়গা কিহিচা জায়গা অন বাউন্ডারি বর্ডার কানারও 10টা হইতে 20টা bufang কাইনাবো আং যতন কইও Anggur ting chondon bagan nasari khaimani eba asepase bujoton saimamayo ebong ani motamon already ang order mangkha ni khwai hindi gonta chora sab mono
কৈলাসর তারপরে ঘণ্টাছড়া মোটামুটি আং প্রায় সাব ডিভিশনनि মানজাক অর্ডার মানজাক বলতে অর্ডার দিছে না মা অর্ডার মাখাঙ্কাই ইনকে যেমন তাবো আচিন লগে কাম খাইনাই চিন একটা টিম দङ যেমন হিন্দি ঘণ্টাছড়া কৈলাসর এরপরে কুমারঘাট খোয়াই খুমলুং আমতে জায়গা চিন বরক দङ যারা যারা ইবন বাগান খাইনা মুসুंगो বরক ও যে ভিডিও নাইমান ডিসক্রিপশন নাম্বার দंनाय ও নাম্বার নর যোগাযোগ খাইগাय চন্দন চারা মানাই চিন গে চুং শুধু চন্দন চারা সিমি দিয়া চিনথানি গোबांबा চারা মানাই নর চন্দন হিনি চিনথানি সেত চন্দন রক্ত চন্দন মানাই এরপরে কোকোনাট হিন্দি চাই 5টা ভ্যারাইটিস মানাই এরপরে ড্রাগন ফ্রুট হিন্দি এই থাইচুক মানে 10-15 প্রকার জাত এরপরে কাশ্মীরি আপেল বড়ই মানাই 3-4 প্রকার জাত পরে মৌসুমি মানাই বুসরি করে লেচু সবচেয়ে কাম স্পেশাল চিন ত্রিপুরাও বুসরি করে লেচু করই চিনথানি নাংখাই ন কাইমানো বুসরি করে জাত লেচু আবো তাবো খুব কাহাম দেয় লেচুনি বিসিंग তারপর তার 15 হইতে 20,000 দङ চারা গাং তেকেছে কক সাংমু জুমু যে বাক্সা এই আগর বুহাং বিশেষ করে আমন সাংমু জুমু যে আগর বুহাং जुदा চন্দন বুহাং जुदा ওই বাক্সা ও আগর বুহাং চন্দন नै বাক্সা ভালো কায়ো আমতে তা থগৈ জাগবাইদি চন্দন বুহাং जुदा एक्चुअली আগর বুহাং जुदा চন্দন বুহাং কাইনা হিগাই বিন লগে হসপ্লেন মা কাইনাই বৈসো চন্দন বুহাং তংই তয়া চন্দন বুহাং তয়ন কারণ খা চন্দন বুহাং নাইট্রোজেন উৎপন্ন খাইমিয়া গে বিন কানা বুহাং মা কাইনাই যেমন নিম বুহাং কাইদি জামি বুহাং কাইদি আমতে কাইখাঙ্গে ডালিম বুহাং কাইমানো এরপরে মুই মাসিম বুহাং কাইমানো আবর কাইখাই চন্দন তাড়াতাড়ি গ্রোথ নাই নাহি তো মোটামুটি আনি একানি দङ শুধু করে সিমিয়া গুবুন জায়গা দङ চারা সংখ্যা বুতে হায় আবো তো কচাক চন্দন বুরা আং ককে সানা মুসुंगो চিন ত্রিপুরা যেটা বই কচাক চন্দন নই কচাক চন্দন দাম করই আবন তাকাইদি বুয়া খান যে সাউ एक्चुअली কচাক চন্দন আমতি একো দো ও যে বুসরি কচাক আবো কচাক চন্দন ইয়া মেন চন্দন কচাক চন্দন কে বই হিন মুই মান নাই হয় বুলাই বমতি মুতো বিনি ইমুসি কচাক চন্দন ইবো এমং মার্কেট ভ্যালু তাবো 2 হইতে 3,000 টাকা কেজি মুই তুম চলি হইল ওই মার্কেট গাবো 10 মেচুর মানে 10 হইতে 12 বছর নাংনাই গাবো 10 হইতে 12 বছর পরে 70 হইতে 100 কেজি দিউন খানে একটা বুখান গাবো 70 হইতে যদি আং যদি তাও মার্কেট ভ্যালু যদি 2,000 টাকা লম্পা গায় কিন্তু আবো 10 হইতে 12 বছর পরে একটা বুখাঙ্গ প্রায় 100 কেজি মানাই গাবো 1.5 হইতে 2 লাখ টাকা একটা বুখাঙ্গ নাইরিমো যতই অনলি 3 ইয়ার্স সিগো 3 ইয়ারে বলতে 3 ইয়ার কমপ্লিট ননিতে 4 হইতে 5 মাস টং হইব নাই দিন রক নং বুসকাং নব যতই মাত্রসি 2 বছর গই 5 হইতে 6 মাস হয় অথবা 7 মাস হয় হাতলি এবং প্রেম ইউ নাই বুসু গ্রুপ খা বুইছো ত্রিপুরাও চন্দন গিয়া নং বুসকাং নাই দেবি বুফাং নাই বুসু কাহাম খা এমনকি 3 বছর ছি কমপ্লিট গিয়া হুমা বুসু তো খা নাই মন নরক এবং যে চন্দন বালাই বাহাই নাই দিকো আমতি মন চন্দন হিনো ও যে বুসুরি চিকন কিটিং বুসুরি আবত কচাক চন্দন গিয়া ইংকে তাবুতে কক সাংমুচুং যদি নরক কেব চিনি বড় যদি চন্দন বাগান খাইনা মুচুং গাই অথবা যদি নক গানা রক যদি কাইনা মুচুং গাই 10টা 20টা খাই কাই মনো নরক চিনি যেমন চন্দন বাগান খাইমে হেকে চুং চিন চন্দন নাসারি দंगो কচাক চন্দন দंगो কুপুর চন্দন দंगो যদি নক খাইনা মুচুং গাই যে স্ক্রিনত দিজাক নাম্বার দंगो চিনি খোয়াইনি দंगो কৈলাসরনি দंगो কমলপুরনি দंगो আমবাসানি দंगो নরক বলবে বসা কন্টাক্ট খাইমানো ইংকে তেকেসা কক সানামুচুং যে আং নাইদি চুং চিনি বসা বুতি আজাই গাই চুং ব্যাংক 300 টাকা 500 টাকা পার মান্থলি পোস্ট অফিস ফান দিউ বসা বুতি ন ফিউচার কাইনা বগয় অথবা ভবিষ্যৎ কাম নাংনা বগয় গাই তে কক সাংমুচুং যেমন ব্যাংক থাং রাং জমা দিকা 2000 টাকা 3000 টাকা খাই আবো মানে 5 হইতে 6 লাখ টাকা উন নিয়ম থেকে মাস যদি রাং দি থাং 400 500 টাকা খাই আবো কমপ্লিট গই 12 বছর থাং নং বুসু থাং মানই নাই হইতে 3 হইতে 4 লাখ টাকা অথবা 5 লাখ টাকা মানে অবন প্রেম মাইয়া গাং সাংমুচুং যারা হাপুং হাতাই করই এমনকি বং নক বাউন্ডারি তো টংবলে না চিনি নরও জাগাবো বিসিয়া কমপক্ষে 10টা হইতে 20টা বুহাং কাইদি আর 20টা বুহাং কাই খাঙ্গাই নংনি ফিউচার মগে বহুত কাহাম বুসা বুতি যেমন তানি বুসা আচাইকা 1 বছর 15 বছর থাং যদি একটা বুহাং ফালকা খাঙ্গাই 1 হইতে 1.5 লাখ টাকা টংগো নি ফিউচার মগে বহুত কাহাম বুসা বুতিন কাইনা মুচুং খাঙ্গাই চুং রাং খাতিয়া করে ব্যাংক টেংল জমা দিয়া করে নরক নংনি বাউন্ডারি 10টা বুহাং অথবা 20টা বুহাং কাইদি आं जो रिक्वेस्ट खाई जे अब कायदी फ्यूचर में बहुत काम बसा बुदुतिन बागो फ्यूचर बहुत काम नांगनाइबो ताबुक तो त्रिपुराव नों माने जतन प्राय रबाट कायलाय दङ रबाट से बेसी ला नर खेतान बेगि चन्दन मा कायखासा
নাইদি ত্রিপুরাও যতন লাবার চাষ খাইও গে মংখা চন্দন চাষ এমনকি ত্রিপুরাও পয়লা বাগান মনো যে কচাক চন্দন বই বাক্সাই নো যে বছরে কচাক কিতিং ন চন্দন নো একচুয়ালি মক কচাক চন্দনিয়া কচাক চন্দন গাই হি অমতুই রক বলাই নেমন বাহিং তো বুফাং গমতিং তো ইব মেচুরনা হংকাই 10 হইতে 12 বছর নাঙ্গো এবং ইব 10 হইতে 12 বছর পরে হার্ডউড মানু প্রায় 100 হইতে 150 কেজি মানু হার্ডউড যেটা বিন সার হিমতা জ গেব তাবুন মার্কেট ভ্যালু 2 হইতে 3000 টাকা কেজি চলি দঙব পার পিস দানা কেজি পার পিস পিয়াব কেজিও প্রায় 2 হইতে 3000 টাকা চলি দং চিন ইন্ডিয়াও তা একটা বুফাং নিছে বসুক নখরতে সাইদামান একটা বুফাং মিনিমাম দি 100 হইতে 150 কেজি নখনাই 10 হইতে 12 বছর পরে তো রাবার নিছে চন্দন কাইমানি চন্দন কাইনানি के बाहाय सिस्टेम भाई सिस्टेम के नंगो लाबार जेमन एक कानिवो 180 टाका काइमानो हंगे नं कचाक चंदन काइन हंगाय कानिवो 100 हइते 120 टा बुहां काइमानो ताम लाभ माने जे अमक खाइके के ताम लाभ बुंनाय आर अमक खाइनानि बागै ताम खाइना नांनाय kok tuma thumnai rok ni phirok mungwa tiki kunal chakha bisi chini ya gula phangcha phangcha chondon bufang 80 par 90 kg chondon bufang hati tabo keji kaisa chondon mane nung labar mana pun 7 বছর নাংনাই না phangsa bufang nei 7 হইতে nung gula lak করে যদি 5 বছর লাবার লাখ oboni bagi sakbai tham sak ni ya konggo ba samani ya gula lukurok no minimum hito খুব থেকে হাটলি 4 হইতে 5 লাখ টাকা ফাইনাই চন্দন bufang kainani muchungnai rok lukurok borok ni ya bana chondon samanai kok tuma একটা bufang মনে খাই হার্ডউড যদি 100 কেজি মাং খাই তারপরে মার্কেট ভ্যালু খা 2 হইতে 3000 টাকা আং 1 কেজিও 2000 টাকা লমখা গে 100 কেজিও নিনি একটা বুহাং দাম ফাইছে ভাইও প্রায় 2 লাখ টাকা গাবাবন বাগয় প্রফিট 12 বছর একটা লাবার বুফাং যে জায়গা মিনিমাম 40 হইতে 50,000 টাকা নি উপরে দিয়া 12 বছর পরে তারপরে উপরে দিস দিগরাক আর ম নিনি 1 হইতে 2 লাখ টাকা নরা মিনিমাম বুফাং দিনাই বুহাং ফাংচাবো কচাক চন্দন के बनो काइनानि बागै ताम सिस्टेम खाइना नांनाय सिस्टेम बोलते हाकल लाबार चंग हाकेन चक दि सेम टू सेम 2 फुट 2.5 फुट के चक दि मिसकी तिसकी दिदि हिंगे नंथं म कुन किछु एत कठिन बेपारिया चंदन बागान खाइनानि के नरंनि कक मतें के अम राबानिसे चंदननि परिश्रम बाय खाटनि कम हायदा खाटनि कम बोलते नाइदि नरक लाबार बागान खाइगांगाय अनेक समय वातुइ बाबु नगर फायुंगाय वात लाबार बुहां बाय थांगो एरपरे नि लाबार बागान मैचुरमान परे बागान वाति हिंगे रायमै आं थांगो एरपर नगर फाइगाय बाय थांगो चंदन कामति कोनो बेजाल करoi वन टाइम इनभेस्ट खाइका एबं 10-12 बछर परे नं मान थांगा कोनो र निन फुंग थांगा लाबार हाइके परिश्रम फेनिं या थांबाय वाति वाखाय लाबार खाय रायमै आंगाय इनकाम करoi अब हमति बयाम हमतिता अमखे चंदन के तम बोर नबारक फाइके के उसु बाया हायदा म ति लाबार बुहां हाय नरम बुहां या नाइदि बुहां 3 बछरानि बागान गुरुं नाइदि काइसा बुहां ताव बायाखौ कोन किछु याब बायनि कोनो एत बय गुरुइ रिना क कुरियाब चंदन बागान केनरक ताबु तामुनाय अमनि बागे तामु खाइना नायना मुसंसानरक चुंनाय बोलते जेसिन बर नाइदि बाक्सा बर जागा जमी खिग्राय तनु नग कोन किछु बागान खाइया इंगे चुंहाय मने खायु जे नरक যদি ফিউচারও যদি রাঙ্গারাং না মুজুং খাঙ্গাই মনে দি একটা বুহাং যদি 12 বছর পরে যদি প্রায় 1 কোটি 1 লাখ টাকা কলম থাংফানুসি এক কানিও 100 বুহাং কাই খাঙ্গাই নি প্রায় 1 কোটি টাকা কাই মুগ্রম তুই তং রাং কেন যে ফিউচার যদি রাঙ্গারাং না মুজুং অথবা কোটি টাকার মালিক না মুজুং খাঙ্গাই ত্রিপুরাও একমাত্র পথ খাই যে চন্দন বাগান খাইদি চন্দন বাগান খাইগাই কোটি টাকার মালিক অব টেস সাইমন যতন অব के अनेक जगह खानाका चंदन काइना के चंदननि लगे अनेक किछु बुफां बोले काइना नांगो हाय के क हाय कुनु बुफां दा काइना नांग बिनि लगे इबं हा कचाक चंदन गदो कचाक चंदन लगे कुनु किछु काइना नांगिया इंगे कुफुर चंदन इंगे आबन लगे नं होस्ट प्लान माकाइनाय तम ना होस्ट प्लान बोलते कुफुर चंदन इंगे नं चंदन कुफुर नाइट्रोजन निजेनि माने बुफां होइते हा होइते बन कय फुट नांगनाय बुफां काइनानि अमनि कय फुट माने कय हात जरातै बा कय इन्चि जरातै अमन फुनाना हाकर 2 फुट 1 फुट खुलका हिंगे न उंथाव गेन काइमा
কুফুর চন্দনী সাইডকে বাহে বাহে কুফুর কে নাই দি নং তাবুক জং যদি কুফুর যদি মনে খাদি বলা ফিয়কা চিতলা ফিয়কা বরক কিন্তু নিনো মিসকি তিসকি দেখে চাইয়া বরক যেমন তমচা আগুরা জানাই ও পুকুর ইয়ংসা কুমসাক জানাই হিংকে কুফুর চন্দনকে আমতিনব যে বরক হানি নাইট্রোজেন উৎপন্ন খাইমিয়া হিংকে जों बिन कानाव टेक्स बुहां माकायु बिन बुहां हइते नाइट्रोजन सतनै चाउता तम बुहां ना तम बुहां के जेमन जामी कायदि सेजना बुहां कायदि निम बुहां कायदि दालिम बुहां कायमै मानो আমতি कायखांगाय कुफुर चन्दन बागय गाहाम कुफुर चन्दनखे मिसु दोंना नेखे बुफु बुसुंना कुफुर चन्दन आमते 10 हइते 12 बछर गेनो मेजु नुंगै थानाय कुफुरनि से लाभ गोबां ना कसाकनि लाभ गोबां बर्तमानाव नायदि कुफुरनि मार्केट बेलुंखा प्राय 1 केजिआव 10 हइते 12,000 টাকা হইতুম চলি চিনি ইন্ডিয়াও ইনকে কুফুর 10 হইতে 12 বছর যেমন 25 হইতে 30 কেজি হার্ডউড মাননাই 1 কেজিও ইনকে একটা বুহাঙ্গ 10 হইতে 12 বছর গেনো মিনিমাম 20 হইতে 30 কেজি মানাইটা হার্ডউড ইনকে কজাগা হংগাই প্রায় 100 কেজির মানথানাই হার্ডউড যে কোনো খাইদে নো কুফুরও খাইমানো কচাবো খাইমানো লাভ কে বব নিনি সামা মতেखे लाभ के कसाक लाभ आं जे वानसुंनाय मानखाय तम हिंदी कारण कजागंगा हार्डवुड बेसि मानु 100 केजि 150 केजि नुप्रे मानु हिंगाय आम बागय कजाक बागान खेके आं माने आं तेबो गाहाम हाय वानसुगुता कसाक के तो दलबिदल जागाव तो जतो मताय तो नांगिया ना मताय नांगियाबो अब बिथि तिथि खाइ हायो बिथिन बागय सबसे गाहाम स्किन टिस्किन दग मेडिसिन दग यूज खाइ जाय जवाबो और कुफुर के कुफुरनि सेंट एंड परफ्यूम बॉडी लोशन एबारे मेडिसिन आमते जागा काम नंगाबो এবং আনিয়ানির প্রায় দিন তাবু তাও তো ওয়াটিং সিজন যতন খাইও ডেলি ন 10টা 20টা 30টা খাইতো হাজারা বাগান খেনাই বরক তারা মুইতম ফই না খাই উসাঙ্গন একজন বরক বাগান খেনা বই ত্রাং থাঙ্গা চন্দন প্রায় 200 হইতা আর 250 গাং আবুন কয়না মুসুঙ্গো যে গভর্নমেন্ট এডিসি হইতে মানে এই যে কয় লাবার বাগান দিবা হিকাই যাতে চন্দন বাগান দিখাংলে কাহাম তোমানি হিংকাই নাইদি চিন বরক যদি ফিউচার যদি রাং গোনাं मुसुंगा हिंगाय लाख कोटी अथवा कोटी कोटी যদি না मुसुंगा हिंगाय চন্দন বাগান খাইগাই ও বাদে সহজ মানে সহজ উপায় তে করুই কারণ চন্দন বাগান এক হইতে দেড় কানে বাং যদি খাই হিংগাই ব 10 হইতে 12 বছর পরে কেন ব কোটি টাকার মালিক ওই থানায় সাঙ্গাবো যতন কইও যে যারা বাগান খাইমে তো খাইদি আর যারা বাগান খাইমিয়া বি নখানাব কমপক্ষে 10টা হইতে 20টা বাগান খাইনাবো ফালান বতকে ফালান চ গভর্নমেন্ট নম্বর গভর্নমেন্ট হেতে জ দখানে না যে কাইনা বরং জ দখানে নাই দি আবো ফালান বাং ফালাঙ্গে গভর্নমেন্টনি পারমিশন নাংনাই তো কাইছা ইনকে ফালান তাবো গ্রাম কোম্পানি তো যেমন তামিলনাড়ু তো কেলোরো তো বড় ভালো ইনকে চিনি একটা মিস্টার দাদা আনি ডেভিড মুন্ডা তো তোমবরে কক ছালেকা ফিউচার যাতে চিন ত্রিপুরান বরক চন্দন ত্রিপুরান ফালমানাই আমতি ব্যবস্থা উনাই আশা খাইতা आनमु सन्जु देबरमा महारामपुर पन्चायतनि आन्दारनि माइसां सरानि ओमफ्राय आं दिनै चन्दन याफां 20टा बायना फैका दिनै नागासे पारा कुनाल देबरमानि नग बे नग सारा सामारमानि कारनखे आं फेसबुकआव पोस्ट नुखा फेसबुक पोस्ट कन्टाक्ट दङ कन्टाक्ट माध्यमे दिनै आं फैका चन्दन याफां 20टा आं नाफैका ओमफ्राय चन्दन याफांनि मूल बिसयखाय आं गायनानै माने हिसाब फैनाय माने लबार जेबाबे बेनिफिट मानो बा कय याफाङाव जेबाबे बेनिफिट मानो अबनिफ्राय हिसाब बेनिफिट दङ चिनि चन्दन বিভিন্ন फेसबुक इउटुब बा साबस्क्राइब माने बिसिङाव आरो बेनिफिट दङ गेसों चन्दन याफाङाव माखायनाय एसे बेनिफिट दङबा अब खाखावैनो आं दिनै चन्दन याफाङाव तां फायजाबो अब तो चन्दन कुफु अब ओंखा सेरो चन्दन कुफु अब कुफु चन्दन ता अब तो बिस्तांत लांनाय ते परत लांना है ते ओंखांखाय
आं आबाद tabuk bisi tangnai bisi tangan pore ani bosor khanik pore jodi nani obo jodi no kaham kai ti hakai ani yang obo bisu to bana tebo mahai hajar rok tu rang kainai ani mahai target dong. Khoini Shimi Biplop ni Kokthom Chini Khorang. Tinin kokto masuk zoratin no tebo haste hayung tei ha koto ni kokto masai mana ni bagai choyawi nai tong di Chini Khorang.